Teste rápido de inglês, kitchen supplies, utensílios de cozinha. What is the name of this object? 1, 2, 3, fork. Fork. 1, 2, 3, spoon. Spoon. 1, 2, 3, knife. Knife. 1, 2, 3, can, opener. Se a gente for usar essa parte aqui, can, opener. Se a gente for usar essa parte aqui, é bottle, opener. 1, 2, 3, kitchen, sieve. Peneira, sieve. Kitchen sieve. 1, 2, 3, pressure cooker. Pressure cooker. 1, 2, 3, pan.